बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर तारिक हुसैन आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है वो बालों के बारे में है। आजकल जो सर के बालों के गिरने का मसला बहुत आम होता जा रहा है और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। हम इसकी वजूहात जानेंगे और साथ साथ उसका इलाज भी बताते जाएंगे, क्योंकि जब किसी चीज़ की वजह पता हो तो फिर उसका इलाज करना भी आसान होता है और फिर एतमाद के साथ उसका इलाज किया जाता है। इसकी जो एक्सेसिव गिरने की वजूहात हैं उनमें सबसे पहले आ जाता है पुअर न्यूट्रिशन, यानी ग़िज़ाई कमियाँ। नंबर 2 आ जाता है स्ट्रेस। फिर है कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं। कुछ मेडिकल की डिजीज़ ऐसी हैं जिनमें सेकेंडरीली बाल गिरते हैं और इसमें ओवर स्टाइलिंग भी है, बार बार उसकी यूज़ करना, ओवर स्टाइलिंग के मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करना, और जेनेटिक्स है। मेरे ख्याल में जेनेटिक्स जो काज है वो इतनी कॉमन नहीं है। अगर जेनेटिक्स बाल गिरने की काज बहुत कॉमन होती तो आज हमें हर दूसरा तीसरा बंदा गंजा नज़र आता। तो हम, और ये हमारे बस में भी नहीं है अगर किसी की जेनेटिक काज है। जो कॉमन वजूहत हैं वो मैंने जो अर्ज़ की वो हैं। अब हम एक एक कॉमन जो वजह है उसका बताते जाऊंगा मैं, और साथ साथ उसका इलाज भी बताते जाऊंगा। अब सबसे पहले जो ग़िज़ाई कमियाँ, उनमें जो अहम चीज़ है वो है प्रोटीन की कमी। प्रोटीन जो है इसको काफ़ी मकदार में डेली लेना चाहिए और पर डे 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हर इंसान को ज़रूर इसको लेना चाहिए। इसकी बुनियादी ज़रूरत है, क्योंकि बाल जो है वो मेनली बने ही प्रोटीन से हुए हैं। जब इसकी कमी होगी तो बाल कमज़ोर होंगे और गिरना शुरू हो जाएंगे। अब प्रोटीन के सोर्सेज आप जानते हैं, गोश्त है, अंडा है, दूध है और शोरबेबल मछली है। इसको ज़रूर अपनी ग़िज़ा में शामिल करना चाहिए। और भी सोर्सेज हैं, लेंटिल्स वगैरह भी, ये भी हैं। और उसके बाद है आयरन है। आयरन की जो कमी है उस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, उससे भी बाल गिरते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। क्योंकि आयरन जो है हीमोग्लोबिन का एक पार्ट है और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन लेके सारे जिस्म के टिश्यू तक जाता है बशमूल इन बालों के। जब आयरन की कमी होगी तो आयरन जो बाल भी फिर कमज़ोर हो जाएंगे। और आयरन के जो रिचेस्ट सोर्सेज हैं वो तो हैं एनिमल सोर्सेज हैं, जैसे गोश्त है, अंडा है और दूसरी ये जो फ़िश वगैरह है। अब फलों में बताऊं सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है अमरूद में, और मशहूर तो यही है कि सेब में पाया जाता है, लेकिन अमरूद में सेब से कई गुना ज़्यादा आयरन पाया जाता है। और दूसरा है जो ड्राई हमारी खुबानी है, किशमिश है। और वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा जो आयरन पाया जाता है वो पालक में है या ब्रोकली में है, बाकी भी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा है। और नेक्स्ट जो है वो एसेंशियल फैटी एसिड की कमी है। एसेंशियल फैटी एसिड जो हैं उनकी कमी की वजह से भी बाल जो गिरते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड जो है वो हमारे बालों को सेहतमंद रखते हैं, मजबूत रखते हैं और चमकदार रखते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड कहाँ से हम हासिल करते हैं ताकि उन कमी न वाक़या हो? वो है मछली है और अलसी है और दूसरे ड्राई फ्रूट्स हैं। इनमें एसेंशियल फैटी एसिड पाए जाते हैं। और ओमेगा 3 स्पेशली फैटी एसिड जो है सोयाबीन है उसमें भी पाया जाता है। इसको हमारे अपनी ग़िज़ा कैसा बनाना चाहिए। और दूसरा है विटामिन्स और मिनरल्स, जो बुनियादी इसकी ज़रूरत है बालों की ग्रोथ में, मुख्तलिफ साइकिल्स में उनकी ज़रूरत पड़ती है, वो ज़रूर उसके सोर्सेज रिच सोर्सेज हैं। विटामिन ए का रिच सोर्स लेना चाहिए, सी का है और बी कम्प्लेक्स है। बाइटिन के सोर्सेज हैं, ये बड़ा अहम है बाइटिन। और फिर कुछ मिनरल्स हैं, जिंक है, सेलेनियम है। इसका ऐसी ग़िज़ाएँ लेनी चाहिए जिनमें ये चीज़ें सारी मौजूद हों, तो इंशाल्लाह बाल जो बहुत हेल्दी रहेंगे और गिरेंगे कम। और नेक्स्ट वजह जो है वह स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस जो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है, मैं इसमें हार्मोनल चेंजेस जब आती हैं उससे स्ट्रेस हो सकता है, मेटाबॉलिक काजेज़ भी स्ट्रेस की हैं। और स्ट्रेस से क्या होता है, स्ट्रेस कॉर्टिसोल लाइक स्ट्रेस हार्मोन पैदा होते हैं और जो हेयर ग्रोथ का जो साइकिल है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, और जिसकी वजह से जो बाल जो हैं कमज़ोर हो जाते हैं और वे गिरना शुरू हो जाते हैं। और स्ट्रेस की भी हल यही है कि उसकी वजह ढूंढ के उसको इलाज किया जाए। और नेक्स्ट जो इसकी वजूहात हैं, वजह शामिल है बाल गिरने की, वो है हार्मोनल चेंजेस हैं। ये मुख्तलिफ स्टेजेस आती हैं इंसान के से, जैसे फ़ीमेल के अंदर पोस्ट प्रेगनेंसी स्टेज है, पोस्ट मीनोपॉज़ल स्टेज है, उसमें बाल गिरते हैं। और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, उसमें बाल गिरते हैं। और इसका यही है कि वजह ढूंढ के फिर उसका इलाज किया जाए। फिर थायराइड हार्मोन है, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, दोनों सूरतों में ये बाल जो है कमज़ोर होकर गिरने का सबब बन सकता है। फिर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, जिसमें डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है उसकी कमी हो जाती है। ये बेसिकली इनमें मेन काज जो जेनेटिक्स होती है, और इसमें मेल और फीमेल जो पैटर्न है बाल्डनेस का वो आता है। और दूसरा नेक्स्ट जो है जो कॉमन वजह है बाल की वो ओवर स्टाइलिंग है। और
ہاٹ سٹائلنگ جو میتھڈز ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں، یا جو اسٹریٹنرز ہیں وہ استعمال کیے جائیں، اور کرلنگ کرنے کے لیے ہیٹ کے میتھڈ استعمال کیے جائیں، اور بالوں کو اور خوبصورت بنانے کے لیے اور ان کو بالدار بنانے کے لیے کچھ کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں، اور بار بار اگر شیمپو کا استعمال کیا جائے اور ہیئر کلر کا بار بار استعمال کیا جائے تو یہ ساری کی ساری جو وجوہات ہیں یہ بال کمزور ہونے کا اور پھر گرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اور پھر ٹریکشن ایلوپیشیا ہے، جو بال جو ہیں وہ مستقل اگر ٹریکشن ان کو ملے، جیسے جو ہے لوہے والے کنگھی یا اور برش ہے وہ بار بار کریں، بچوں کو جو پونی بنائی جاتی ہیں وہ بہت ٹائٹ قسم کی پونی ہوں، اور جو پھر بچوں کو اور جو باندھا جاتا ہے بالوں کو اور مختلف چوٹیاں جس کو کہتے ہیں بنائی جاتی ہیں، وہ اگر بہت ٹائٹ قسم کی ہوں وہ بھی ایک سبب بنتا ہے بال گرنے کا۔ اور نیکسٹ، اور اس میں کچھ میڈیکل کنڈیشن جیسے بتایا وہ بھی ایک وجہ بنتی ہے بال گرنے کی، جیسے فنگل انفیکشن لوکل ہو جائے، بیکٹیریل انفیکشن ہو جائے، اور کچھ آٹومیون ڈیزیزز ہیں جیسے ایلوپیشیا ایریٹا اس کی آٹومیون کاز ہے، اور اس میں وہ اگر فنگس انفیکشن ہے، بیکٹیریل انفیکشن ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ ٹریٹ کریں گے اور پھر یہ بال گرنے یہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور پھر جو ہے جیسے اور جلد کی بیماریاں سورائسز ہے یا کرونک النس ہے، لیوپس ہے اور ہارمون امبیلنسز ہیں، یہ جتنی بھی ڈیزیزز ہیں یہ ان کی ڈیزیز کا اس کی کاز دے کر پھر اس ڈیزیز کو ٹریٹ کیا جائے گا تو بال گرنے جو ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اب میں آتا ہوں آپ کو ایلوپیتھی کا طریقہ علاج، کیونکہ میں نے ساتھ ساتھ وجوہات بتائیں، ساتھ ساتھ غذائی علاج بھی بتا دیا ہے۔ اب ایلوپیتھی میں ہم کیا کرتے ہیں، اس کا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ٹاپیکل جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ بھی کی جاتی ہیں اور کچھ کھانے کی ادویات بھی ہیں۔ ٹاپیکل ٹریٹمنٹ میں ٹاپیکل اسٹیرائڈز بھی ہیں وہ لگائے جاتے ہیں، اور پھر ایک ایف ڈی اپرووڈ جیسے مینوکسیڈل ہے، اس میں مختلف اسپرے میں آتا ہے، شیمپو میں آتا ہے، فوم شکل میں آتا ہے مینوکسیڈل، یہ ٹاپیکل لگوایا جاتا ہے۔ اور فینسٹرائڈ ہے، یہ ڈائی ہائیڈروٹیسٹوسٹیرون کو بلاک کرتا ہے۔ فینسٹرائڈ یہ اورل فارم میں ٹیبلٹ فارم میں آتا ہے، اور کچھ سولوشن میں لوکل بھی لگانے کے لیے یہ میسر ہے۔ اور کچھ اسینشل آئلز ہیں، ان کا بھی بالوں کی گروتھ میں بہت رول ہے، جس میں روزمیری آئل ہے، پیپرمنٹ آئل ہے، پمکن سیڈ آئل ہے، کوکونٹ آئل ہے، اور کیسٹر آئل ہے، اور آرگن آئل ہے۔ یہ ان کا جو مختلف پریپریشن آتی ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ بالوں کی گروتھ میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ اور ہیئر گروتھ کچھ سیرمز آتے ہیں جن میں کیفین ڈلی ہوتی ہے، بایوٹن وغیرہ شامل ہوتے ہیں، وہ بھی ہیئر گروتھ میں ان کا رول ہے، اور ہیئر جو ہے وہ گرنے سے یہ روکتے ہیں۔ اور کچھ سپلیمنٹ بھی ایسے آتے ہیں جن کا ہیئر کی گروتھ میں بہت اچھا رول ہے۔ وہی جو میں نے غذائی چیزیں آپ کو بتائی ہیں، اگر ان کی کمیاں ہوں اور پوری فوری نہ کر سکتا ہو یا بہت زیادہ کمی ہو، جیسے زنک کی، سیلینیم کی، بایوٹن کی، بی کمپلیکس کی، وٹامن اے کی، سی کی، ڈی کی، اور ان کے مختلف سپلیمنٹس ہیں، اور سپلیمنٹ خریدتے ہوئے یہ دھیان رکھنا چاہیے یہ نیچرل سپلیمنٹس ہوں اور کوئی سنتھیٹک سپلیمنٹس نہ ہوں، اور اس کا برانڈ اچھا ہونا چاہیے، اور سپلیمنٹ لینا بھی جب بال گر رہے ہوں تو یہ فائدہ مند ہوگا، تاکہ جب غذائی کی کمیاں پوری ہوں گی تو ڈیفینیٹلی بالوں کی گروتھ اچھی ہوگی اور بال گرنے کم ہوں گے۔ اور کچھ شیمپوز بھی ایسے ہیں جن کے اندر ڈائی ہائیڈروٹیسٹوسٹیرون کو بلاک کرنے والی چیزیں ڈالی جاتی ہیں، جس میں کیٹاکنازول ہے، اور سا پیبیٹو ایک ہرب ہے وہ ہے، بایوٹن ہے، کیفین ہے، یہ ملے شیمپو جو ہیں وہ بھی ڈاکٹر سے مشورے سے استعمال کرنے چاہیے۔ اور اوور دا کاؤنٹر بھی یہ بازار میں سپر سٹورز میں اور میڈیکل اسٹور اویلیبل ہے۔ اور پھر ایک ہے پلیٹلیٹ رچ پلازما، یہ تھراپی ہے، یہ تو ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب کا ڈومین ہے، وہ یہ بھی کی جاتی ہے، لیکن یہ جو پی آر پی جس کو بولتے ہیں یہ کئی سیشنز اس کے اور کیے جاتے ہیں اور کئی ماہ لگتے ہیں۔ تو مختصر یہ ہے کہ بالوں کے گرنے کی وجوہات جو کامن ہے، سٹریس اس کو دور کیا جائے، جو غذائی کمی اس کو دور کیا جائے، اور جو کسی بھی قسم کی وہ ڈیزیز ہے، ہارمونل امبیلنس ہے اس کو دور کیا جائے، اور جینیٹک تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔